तोर दामी गोटे उपहार ओ मो पाई प्रेम तोर दामी गोटे उपहार तो पाई मनरे खुशीर लहरी सपन नई रे जाए मु पहरी तते पाई सब भूली जाए मु आजिकाली हाय रे शर्मिली आसीचु तू बोली दुनिया लागे रंगोली रंगोली हाय रे शर्मिली आसीचु तू बोली दुनिया लागे रंगोली रंगोली कहीदे हेलु तू भल काई एते मनरे लुचे रखीदेली तते कहीदे हेलु तू भल काई एते मनरे लुचे रखीदेली तते मेघकु कहिछि बरसिबु काली तो साथी रे टिके भिजिबि मु बोली भिजिबु कि ना कही दे रे तू ओठ खोली हाय रे शर्मिली आसीचु तू बोली दुनिया लागे रंगोली रंगोली हाय रे शर्मिली आसीचु तू बोली दुनिया लागे रंगोली रंगोली केते भलो जगह माइंड पूरा फ्रेश हो जाउछ एठी पार्क अछि एपटे बोटिंग करिया पई अछि छुआ मन पई भी सेपटे खेलिया पई भी अछि आउ कोन दरकार एते लोक भी आसुचंदी आउ कोन दरकार पूरा मस्त ही जी समस्त आसंतु आ देखि भी जांतु आ भीतर को आसंतु देखबा कोन कोन अछि जेबेठू तो पाखे अटकिछि पाद सबुठी सुबुझी तो ना सबद जेबेठू तो पाखे अटकिछि पाद सबुठी सुबुझी तो ना सबद तते मु काहीकि हुए ते खोजी जानिचु जदि तू कही दे रे आजी लागुची तो पाई जीवार राह पाई गली हाय रे शर्मिली आसीचु तू बोली दुनिया लागे रंगोली रंगोली हाय रे शर्मिली आसीचु तू बोली दुनिया लागे रंगोली रंगोली मुझे कहते छुआ मान खेलने जगह यहाँ छुआ मान खेलने जगह और लोक मैंने बोटिंग कर देखो तो पार्क भी अच्छी लोक मैंने तो बोटिंग कर जगन्नाथ अच्छा गणेश अच्छा तारिणी अच्छा सब ठाकुर अच्छा यहाँ छुआ मान खेल पार्क और गार्डन अच्छी आसत देखा शिव भी देखा गार्डन भी आसत देखा
It's not allowed. ଶିବ ତାଙ୍କ ମଥରେ ବି ପାଣି ଝରୁଛି ଆଉ ଗାର୍ଡେନ अरे गुडी ना कौन ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ କି? नाई रे एटी मो घर परा एटा हम गाँ मंदिर ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଉପରେ କଣ ଅଛି। हाँ से परी माट अछि ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ एबडे बटे ଏପଟେ ହେଲା ଏଇପଟେ ଦେଖି ବାଟ ଏଇଟା ହେଲା ପାଣି ଏଇଠି ସବୁ ବୋଟିଂ ଏକା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଉପରକୁ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତଳେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ତିନିଟା ଏଇ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ। ଏଇ ତିନିଟା ଫଟୋ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଏଇଟା 3 ତାଲା ଉପରକୁ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବି ପାଣି ବି ଆସିକି ବୋଟିଂ ଏକା କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। 2ଟା ବୋଟ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା 3 ତାଲା ଉପରେ ସଭା ଲାଷ୍ଟ। ଏଇ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏପଟ ବୋଟିଂ ବି କରିପାରିବେ ଏପଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପାର୍କ ବି ଅଛି ସେଠି ଖେଳିପାରିବେ। ଏପଟେ ବି ପାର୍କରେ ବି ଭଲ ଗାର୍ଡେନ ଏକା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଉପରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଶିବ। ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସି ଜୁତାଟା ପ୍ରଥମେ ରଖିବେ ଜୁତା ଖୋଲିକି ଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମେନ୍ ଠାକୁର ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏଠି ଆହୁରି 8ଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ବୁଲି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇପାରିବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ। ଆସନ୍ତୁ ହେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବି ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଯାଇପାରିବେ। କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ମନ୍ଦିରଠୁ ଏଠି ପାଖରେ ପୁରା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଆହୁରି ସବୁ ଠାକୁର 4ଟା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ କମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। এই ପାର୍କ ହେଲା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟାରେ ବି ସେ କରିପାରିଲେ। କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ବି ଆସିନି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେ ପାର୍କଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋପୀନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏସବୁ ପାର୍କ କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି।
जेहेतु भाई नाँ सबकि नाँ अच्छे आसतु भितर सब देखी कौन फुल गछ गार्डन होती साइड सब फुल सब किसी फुल भी लगी दयाकोरी आपण मैंने जो मैंने आसुँच दयाकोरी गार्डन भितर को कहीं जातुनि फुल किसी छिड़ातुनि कि किसी नष्ट भी करतु देखु जातु बुलतु आउ कि भी दरकार नहीं आसतु भितर आसतु भितर सब बुलिकी देखिए आपण मैंने जो मैंने आसुँच किसी भी आप खराब गार्डन करूँ ना आपण समस्ते आसवे समस्ते देखिए यहाँ समस्त आसतु भितर कौन होती देखिए सबुठ यहाँ गोटे भल जगह पानी पड़ी देखो यहाँ पानी विशाल विशाल शिव कथा कहूँ शिव मूर्ति आपण मैंने आसवे देखी भी पारे फोटो उठे भी पारे गोपीनाथ पार्क गोपीनाथ नाथ पार्क में आपको सब किसी मिले शिव मठर भी पानी होता कि शिव लिंग हम आहरी भी बहुत कम अच्छे बाकी हम आप चाहिए आपण मानक भी देखी पारे आहरी भी बहुत बहुत जिन बहुत बढ़िया लगुच बहुत खुशी लगुच दीटा बाबा से हम बुलुचे बहुत खुशी लगुच मंदिर एते सुंदर हो इच्छा होनी जीवा भाई जब भी मन चाहे हमें बोटिंग हमें मतलब बोटिंग करलु आसी बसिचु बगीचा रे यो भाई इच्छा को हो ना जहाँ भी मन दुख जब आपण मैंने आसी बसिकी भी पूरा माइंड को फ्रेश करके जाइए आगे जीवा बुलिया चिल्ड्रन पर चलो देखिए सब पानी धरुला किंतु एबे लिंग हम लिंग ऊपर ही पानी धरिबो सेति पई एबे किछि दिन पई बंद होछि जातो माने बहुत खुशी लागुच गर्व भी लागुच हमके आसतु चारि दिगरे चारटा देवादेवी भी अच्छी आपण मैंने चाहिए भी पूजा मैंने आसिक भी बुलिकी देखिपारे समय भिडियोटा बहुत बड़ हो जाऊँ आपण मानक बेसी बड़ दे पारूनी जब आप कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे सब एरिया जहाँ भी आपको देखी पारे कही सबकि आपको देखी आप कमेंट करूँ शेयर करूँ सांग मानक लिंक पठेदेव।